राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उदारबन क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से भेजा गया मिट्टी व विभिन्न क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का जल। शिवहर के जिला कांग्रेस कार्यालय में भूतपूर्व केंद्रीय भारी शिल्पोद्योग मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के स्मरण में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में देखी जा रही है उत्साह के माहौल। राखी की कमी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। करीमगंज के बारीग्राम में किशोर संघ ने निःशुल्क तौर पर राखी का किया वितरण। करीमगंज जिले में घटी एक अनोखी वारदात। कोरोना प्रभावित महिला ने जन्म दिया शिशु का। चिकित्सकों के प्रयास से बीच सड़क पर ही हुआ ऑपरेशन। कटहा जिले के काटीगोड़ा गांव पंचायत के अधीन रविदासपड़ा 9 नंबर वार्ड क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। गांव पंचायत प्रतिनिधि पर लग रही है कई आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आने वाले 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद तथा कई और संगठन अहम भूमिका निभाने पर जुटे हुए हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए विश्व हिंदू परिषद के उद्योग से उदारबन इलाके के कई मठ, मंदिर, धार्मिक प्रतिष्ठान तथा इलाके के कई नदी का पानी इकट्ठा कर अयोध्या भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर संगठन कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर जुटकर भजन कीर्तन तथा धार्मिक परंपरा के अनुसार भूमि पूजन के साथ साथ शिलान्यास कार्यक्रम के लिए मिट्टी व विभिन्न क्षेत्र के पानी अयोध्या के लिए भेजा। इस कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। भगवान की जय, बजरंगबली की जय, धर्म की जय, देवता की जय, छत्तीसगढ़ देवता की जय। एक बार प्रेम से बोले हरियानंदे। প্রচেষ্টা বিভিন্ন জায়গায় স্থানে বিভিন্ন মঠ, মন্দির, নদী এই সমস্ত পবিত্র ধর্মস্থলে জল এবং মাটি এবং আমাদের হিন্দু সম্প্রদায় সব সম্প্রদায় এক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে যত সম্প্রদায় আছে সবে একসঙ্গে আমরা আজকে এই কাজে ব্রতী হয়ে আছি। এখানে সমস্ত মাটি, ধর্মক্ষেত্রের মাটি এবং নদী জল আমরা একত্রিত করিয়া আমরা আগামী 5 তারিখের আগে আমরা যাদের অযোধ্যাতে পৌঁছতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। আজকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে উদারবন্দের বিভিন্ন নদ নদীর জল এবং বিভিন্ন মঠ, মন্দির এবং আখড়ার ভূমির মাটি নিয়ে আমাদের প্রধান পুরোহিতরা কাছাকাছি মায়ের মন্দিরে এসে জমায়েত হয়েছেন। সেখান থেকে জল এবং মাটি সংগ্রহ করে আমরা অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমির প্রেরণ করব এবং সেই জায়গাতে একটা উল্লেখ করা দরকার, শ্রী শ্রী কাছাকাছি মায়ের মন্দিরের মাটি আগেই আমরা অযোধ্যাতে প্রেরণ করেছি। আজকে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং হিন্দুদের মধ্যে একত্রতাবোধ সেই কাজ করার জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুদের এক হয়ে একাত্মবোধ, দেশাত্মতাবোধ জাগ্রত করাম এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মারফতে আমরা অযোধ্যাতে প্রেরণ করতে যাচ্ছি। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রী কাছাকাছি মাতা কি, কাছাকাছি মাতা কি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। একটু দাঁড়াইবা আপনারা যাদের ফটো সেশনটা ঠিক
এখন আমরা যারা প্রদান করি शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में भूतपूर्व केंद्रीय भारी शिल्पोद्योग मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के स्मरण में स्मृति चारण सभा आयोजित किया गया। उनकी मृत्यु तिथि के अवसर पर इस दिन उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस सभापति प्रदीप दे तथा सुजन दत्त व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। सीमांत भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों ने भी उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया तथा बराक घाटी के उन्नयन में उनकी भूमिका को लेकर भी अपने वक्तव्य रखे। প্রয়াত সন্তোষ মোহন দেব মহাশয় আজকে ওনার তৃতীয়তম শ্রাদ্ধ এবং এই দিনে সত্যি আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ একজন নেতার জন্ম অনেক কষ্টে মানুষের দ্বারা হয়। আজকে সেই নেতা যখন মারা যায় তখন আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। আজকে সন্তোষ মোহন দেব মহাশয় আমাদের মধ্যে নেই, এর জন্য আমাদের বরাক উপত্যকার আসামে ভীষণভাবে ক্ষতি হয়েছে। অনেক ইস্যু আছে যেগুলা বলা উচিত নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি যেতে চাই না। এখন অনেক যারা আছেন এমপি এমএলএ দিল্লিতে, তারা সঠিকভাবে আমাদের দাবি দেওয়া ওনার নর্থ ইস্টে প্লাস ভারতবর্ষে যে অবদান রেখে গেছেন সেই অবদান কোনোদিনই ভুলার নয়। আজকে এই উপত্যকার অনেক কাজ, কোন কাজে ওনার সাহায্য ছাড়া হয়েছে, অনেক ম্যাক্সিমাম কাজ আজকে যাই হয়েছে বরাক উপত্যকায় সব সন্তোষ মোহন দেবের দান। আজকে ওনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং ওনাকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য ভালোবাসতেন। তার উৎসাহে আমাদের এনএসইউআই এবং যুব কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এই সন্তোষ মোহন দেবের উৎসাহে। এইরকম ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমরা গর্বিত যে সন্তোষ মোহন দেবের মতো নেতৃত্ব আমরা পেয়েছিলাম। এই যে ক্ষতি, এই যে সন্তোষ মোহন চলে যাওয়ার যে ক্ষতি, এই ক্ষতি আর কবে যে পূরণ হবে এটা কেউ বলতে পারে না। এটা অনিশ্চয়তা, ভবিষ্যতের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশায় টেলিগ্রাম এসছে, তোমাদের ব্রিজ স্যাংশন হয়েছে, ডিপিআর পাঠাও। এবং এক সপ্তাহ পরে ডিপিআর পাঠানোর পরে এই চিনি নদীর ব্রিজ তিনি করেছিলেন। তিনি যার কথা বলতেন তা তিনি কর্মক্ষেত্রে করে ফলবতী করে দেখাতেন। সন্তোষ মোহন দেবজির দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপস্থিত আমাদের প্রাক্তন সাংসদ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী, নেতার মৃত্যুতে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, অন্যান্য বিগত বহু বছর যাবৎ উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকেও সাংসদ ছিলেন এবং তিনি আপামর জনগণের সাথে যেভাবে মিলেমিশে। 3 अगस्त को श्रद्धा मर्यादा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार पालन किए जाने की तैयारी चल रही है। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में भी रक्षाबंधन का त्योहार पालन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और लोग इसमें जुट भी रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन तो पालन हो रहा है, लेकिन बाजार में राखी की बहुत ही कमी देखने को मिल रही है। कई क्षेत्र में धागे की राखी व दूसरे राखी न मिलने पर लोगों में काफी हद तक दुखद माहौल भी बना हुआ है। ऐसे ही गतिविधि के चलते करीमगंज जिले के 12 ग्राम इलाके के निजी संस्थान किशोर संघ के उद्योग से करीब 10,000 राखी लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में संस्थान कार्यकर्ताओं ने पिछले 30 सालों से इस गतिविधि को अंजाम देते आ रहे हैं। ऐसे संकटपूर्ण हालात में आम जनता के सहयोग तथा रक्षाबंधन के त्योहार को पालन किए जाने के जो उद्देश्य है उसे सामने रख संस्थान कार्यकर्तागण इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और खुद राखी बनाकर लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराक वार्ता के प्रतिनिधि को कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে রাখি বন্ধনের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা প্রত্যেক বছরই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কিন্তু এই বছর করোনা মহামারীর জন্য এরকম কিছুই হচ্ছে না, শুধু কয়েক হাজার হচ্ছে। অন্য বছর তো 10,000 20,000 রাখি বানানো হতো, এবারে একটু ব্যতিক্রমী, তাই আমরা অতি সাধারণভাবে এই উৎসব পালন করি। আগে আমরা প্রতি বছর রাধারমন আশ্রমে রাখি বানানো হতো, সবাই মিলে বানাতাম, অনেক সদস্য থাকতো। কিন্তু এইবার করোনার জন্যই আমরা সরকারের সব আদেশ মান্য করিয়া চলছি এবং মন্দিরে না রেখে আমরা এবার করছি।
यूं तो हर एक मरीज चिकित्सक को भगवान मानता है और इसी भगवान के प्रयास के चलते कई लोगों को अपना जीवन दान भी मिलता है। ऐसे ही कुछ हालात के चलते करीमगंज जिले में एक महिला ने कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी बीच सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया। सूत्र के अनुसार यह महिला अस्पताल में भर्ती होने के लिए जा रही थी, तो इसी दौरान इस महिला को कोविड-19 का पूरी तरह बीमारी छाया हुआ था और कोरोना वायरस से संक्रमित थी। लेकिन हालात नाजुक होने पर आखिरकार चिकित्सकों ने बीच सड़क पर ही उनका ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिया। इस कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गौतम राय शर्मा, डॉक्टर रोहित दास व डॉक्टर शतरूपा नाथ मौजूद रहकर ऑपरेशन को सफल रूप से सफल किया। एकाएक कोविड-19 के ऐसे हालात के चलते बीच सड़क पर इस बच्चे के जन्म होने पर तथा स्वस्थ रहने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। चिकित्सकों के चेहरे में भी हंसी का झलक देखने को मिला। आखिरकार चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है। इस वारदात से पूरी तरह यह मुद्दा सामने उभर कर आया है। कछा जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र के 9 नंबर ग्रुप के अधीन रविदासपाड़ा क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के नाम पर गांव पंचायत प्रतिनिधि व सदस्यों द्वारा आर्थिक गबन के आरोप लग रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में सड़क संस्कार के नाम पर आर्थिक अनुमोदन होने के बाद भी कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा आर्थिक गबन किए जाने के साथ साथ राजमार्ग के संस्कार व निर्माण कार्य न किए जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का दौर से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल इस क्षेत्र में बारिश के पानी के चलते लोग जहां परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी दौरान सड़क संस्कार न होने पर यातायात परिसेवा पर लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। क्षुब्ध लोगों ने इस दिन जल्द से जल्द जिला प्रशासन तथा सरकार से इस मुद्दे पर अहम कदम उठाते हुए कार्रवाई किए जाने का मांग रखा। कार्यकर्ताओं ने इस दिन इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। गांव का लोगों का आरोप है कि केवल सरकारी परियोजना के नाम पर इस क्षेत्र में आर्थिक गबन गांव पंचायत संपादक, सभापति तथा सदस्यों द्वारा की जा रही है। तो कितना घटना कितना इसे खाम आइसे तो बहुत आगे खाम आवार परे तो खाम হে করছে গাড়ওয়াল দিয়া দিছে দেওয়ার পরে তারে কোয়া হইল যে জল আইবার আগে তুই মাটিটা ফালাইলা কমসে কম ব্লক পরে বইবে মাটিটা ফালাইলা বলে মাটি ভাই কে মানুকে মেম্বার দীপন দাস তে মাটি ভাইয়ার না মাটি ফালাইয়ার কইয়া এ দুই গাড়ি মাটি অন্য ফালাইছে ফেকর সময় ফালানির পরে হে কইল ফুসকুনির খাস ধরাইতো ফুসকুনির খাস যখন ধরাইব হে যখন ফুসকুনির মাটি আনিয়া ফালাইব তখন ওদিকে আনিয়া মাটি ফেলাইব ফুসকুনির মাটি হও এসডিসি অফিসের ভিতরে ফালাইয়া হে মাটি ফেলা আমরা রাস্তার আমরা মাটি আনলে হে আমরা এই ফাঁকটা দেয়। এটা কোন রাস্তা? এই রাস্তার নাম কিটা? 9 নম্বর ওয়ার্ড। এটা 7 নম্বর ওয়ার্ডের কোন জিপি? এটা কাটিগড়া জিপি। রাস্তার নাম কিটা? মহাবীর রাউত রোড অরিজিন। এটা নাম বিষ্ণু। হ্যাঁ কেটো হয়েছে রাস্তাটা? রাস্তাটা দেখুন হুনো বহুত লাগানি আছে। এর আগে তো কতবার এই রাস্তার আইলো গেল, যার দুই টুকরি মাটি ফেলাই নৌতো শেষ, মানে এক গাড়ি দুই গাড়ি মাটি করে ওইব করিয়া তো আর ওর না। আমরা বৃষ্টির সময় অত খান মানে কাপড় ভিজে যাবে বেটাইনতে সব স্কুলের হলদারে গুঙ্গিত করিয়া লইয়া বেমারি গুঙ্গিত করিয়া নেই ও রাস্তা নিয়ে উঠাই এর বাদে রাস্তাটা খাম যখন আইলো আমরা এমএলএ তারপরে পঞ্চায়েত আরও গণমান্য ব্যক্তি সকল জেলা পরিষদ সব আইলা আমরা মিটিং হইল যে রাস্তার খামটা হইতো। আমরা কইলাম বলে সুন্দর রাস্তার যখন খাম হইতো আমরা কোনো রকমের অসুবিধা বুক করতাম না বা দিতাম না, যতটুকু সাহায্য সুবিধা লাগে কিন্তু আমরা রাস্তা এখন আপনারা কিটা খাম হইতো নি? হ্যাঁ এই খামটা চাই না আপনারা? খাম হইতো আমরা চাই খাম হইতো, কিন্তু খামগো আধা সাদা করিয়া বন্ধ করিয়া আমরা এই দুর্গতি খরাক আমরা ফানিয়ে মারে বা আমরা ও তার মাঝে আটা ভিড়া করিয়া তার বেচারা লোকে মাতিলে কোনটা মাতিল না। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।
এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফেসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार 2 अगस्त को कुल 29 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिकित्सा के लिए चिकित्सा महाविद्यालय व दूसरे क्षेत्रों में भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार लंबे अरसे के चलते वक्त के साथ साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक कर उनकी स्वस्थ होने के प्रयास में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक कर कार्य तो कर रही है, लेकिन लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस गति पर पाबंदी डालना मुश्किल होगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुमन चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত পাওয়া খবর মতে 5 স্লটের রেজাল্ট এবং কিছুটা র্যাপিড অ্যান্টিজেনের রেজাল্ট মিলে মোট 29 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনও 2-3টি স্লট এবং কিছুটা র্যাপিড অ্যান্টিজেনের রিপোর্ট আসা বাকি, তো সেই ফিগারটা বাড়বে। এখন পর্যন্ত টোটাল 1754 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে 1 তারিখ পর্যন্ত। এর মধ্যে ডিসচার্জ হয়েছেন 1085 জন এবং ট্রাভেল হিস্ট্রি ছাড়া
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং বা অন্যান্য মিলে মোট 842 জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। ডিফেন্স পার্সোনেল এর মধ্যে 425 জন। আজকালকে কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে কিছুটা সিমটোমেটিক কেসও পাওয়া যাচ্ছে যাদের সারি বা আইএলআই সিমটমস আছে, তো সেজন্য কেসের সংখ্যাটাও বেড়েছে। অনেকগুলো কেস ডিরেক্টলি মেডিকেল কলেজে যাচ্ছে, গিয়ে টেস্ট করাচ্ছে, গিয়ে র্যাপিড অ্যান্টিজেনে পজিটিভ আসছে, বা র্যাপিড অ্যান্টিজেনে নেগেটিভ আসলেও পরে আরটিপিসিআরে পজিটিভ আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে যে দেরিটা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। কোনো ক্ষেত্রে পেশেন্ট ওঠাতে দেরি হয়েছে, বা অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের অ্যাম্বুলেন্স যখন সেই পেশেন্টকে আনতে যায় তো ওনার মোবাইল সুইচ অফ পাওয়া যায়। মোবাইল সুইচ অফ পেলে ওনাকে সঙ্গে সঙ্গে পিক আপ করা যায় না, আমরা পরের দিন আবার ট্রাই করি। তো সেরকমও কিছুটা পরিস্থিতি থাকে, সেই জন্য কিছুটা দেরি হয়। তো সব তরফেই একটা ব্যাপার আছে। তো এখন পর্যন্ত এতটুকু। त्रिपुरा पुलिस ने पानी सागर क्षेत्र से खुफिया सूचना के आधार पर तथा नाका छानबीन के दौरान कुल 27 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। JK 02 AR 5211 नंबर के एक ट्रक से लगभग 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। सूत्र के अनुसार 2 क्विंटल 70 kg इस गांजे का बाजार मूल्य लगभग 27 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में गाड़ी के चालक किशन लाल को गिरफ्तार किया गया है। 34 वर्षीय किशन लाल का घर जम्मू कश्मीर के शिकुबार गांव में है। उसका पिता का नाम संदेकुलाल बताया जा रहा है। बहरहाल यह गांजा आगरतला क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ था, लेकिन खुफिया सूचना के आधार पर तथा नाका चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन ने अवैध तौर पर नशे के इस जजीरे को धर दबोचा। बहरहाल इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन अंतर्राज्यीय नशे के व्यापार एक बार जोर से उत्तर पूर्वांचल में चलने का एक मिसाल सामने उभर कर आया है। पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते आगरतला क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशनामा के तहत गांजे की तस्करी व दूसरे नशीली सामानों के व्यापारों पर पाबंदी लगाने में कुछ हद तक त्रिपुरा सरकार कामयाब भी हो रहा है। আসলে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করবেন। এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার দিকে আমরা মানে দীর্ঘদিন ধরে ভালোভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা যারা জনগণ আছে ওনারা আমাদেরকে খবর দিচ্ছেন। আজকের খবরটাও আমরা পেয়েছিলাম ওখানের কাছ থেকে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা গাড়িটাকে আটক করি। গাড়িটার নাম্বার হলো নাকি আগামীকালকে পাঠাবেন? জাস্ট এখন অ্যারেস্ট হয়েছে, এখন ফর্মালিটিস করে দেখি পাঠানো হবে। স্যার সেই ব্যাপারে বিশদ কিছু জানতে ওনাকে কি আবার এবার কি আপনারা রিমান্ডে आनবেন আপনি? भारत सेवा आश्रम संघ तथा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्र में तथा कई पिछड़े हुए इलाके में अवैध तौर पर चल रहे गायों को फल व दूसरे आहार वितरण किया गया। गौ माता की पूजन कार्यक्रम तथा गौ माता की सेवा के उद्देश्य को सामने रख संस्थान कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सेवा आश्रम संघ तथा हिंदू रक्षा दल के कछार जिले के सेंट्रल कमेटी के कार्यकर्ता व दूसरे हस्तीगण इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मानसादित्य चक्रवर्ती, केशव चक्रवर्ती, विश्वजीत दास व दूसरे कई कार्यकर्तागण शहर तथा गांव के विभिन्न क्षेत्र के रिक्त पड़े गांवों को तथा इस इलाके के कई गायों को फल व दूसरे आहार खिलाकर इन दिनों सहयोग कर रहे हैं। প্রথমত তো ধন্যবাদ জানাই আপনাদের মিডিয়া মাধ্যমকে, কারণ এরকম তো আপনাদের আমরা খবরও দিইনি, হঠাৎ করে এসে যান যেহেতু। আজ কিছুদিন থেকে আমরা চেষ্টা করছি যেমন ঘাস, সবজি, ফল যা পারি যতটুকু সম্ভব গোমাতাকে কিছু একটু দেওয়ার। কারণ এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় গরুগুলো যদি তাতে না থাকে সেটার জন্য প্রশাসনের দিক দিয়ে আমি মাননীয় ডিসি মহোদয় তথা এসপি মহোদয়ের একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এগুলো রাস্তায় থাকা রাত্রেবেলা অন্ধকারে গাড়িগুলো যে আসে সেটা মানে বহুত একটা রিস্কের ব্যাপার। তো ধন্যবাদ আপনাকে সেই বার্তাটি তোলার জন্য। नमस्कार। विश्वजीत दास, हिंदू रक्षा दल। करीमगंज इनर व्हील क्लब के उद्योग से 5वीं वार्षिक साधारण सभा आयोजित किया गया। रोटरी क्लब हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में सभानेत्री अपराजिता दत्त ने पिछले दिनों के सभी हिसाब निकास सामने पेश किया। साथ ही सेवामूलक गतिविधियों का विस्तारित तौर पर बखान किया। उनका कहना था कि कई वर्षों से अधिक इस साल सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। हालांकि कोविड-19 के रोकथाम को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। आम जनता के सेवा के उद्देश्य को सामने रख संस्थान पिछले कई वर्षों से आम जनता की सेवा में लगा हुआ है। আমরা সবাই অবগত আছি যে 2015 সালের 5 জুলাই আমাদের এই করিমগঞ্জ ইনার ক্লাব শুভারম্ভ হয়েছিল। সেই থেকে আজ
त्रिपुरा राज्य के विशालगढ़ क्षेत्र की कमला सागर विधानसभा अंतर्गत कोनावन प्राकृतिक तेल व गैस आयोग के रिक पॉइंट में कार्य किए जाने के दौरान तापस धर नाम के एक 22 वर्षीय युवक के सर पर एकाएक लोहे के सामान गिरने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। हालांकि पिछले दिनों 8 जुलाई को यह वारदात हुआ था, लेकिन अब तक प्राकृतिक तेल व गैस आयोग के कार्यकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर तथा उसके परिवार वर्ग को कोई सहयोगिता न दिए जाने पर क्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने इस दिन कार्यालय का घेराव किया। प्राकृतिक तेल व गैस आयोग के इस कमला सागर विधानसभा के अंतर्गत पुनावन ओएनजीसी के कार्यकर्ताओं में गहरा क्षोभ की स्थिति बनी हुई है और दूसरे कर्मचारी इस रीक का घेराव कर जल्द से जल्द न्यायिक इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। गौरतलब है कि इस वारदात के बाद इस युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल उसके परिवार सदस्यों को जल्द से जल्द आर्थिक अनुदान दिए जाने का मांग कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है और त्रिपुरा के विशालगढ़ क्षेत्र में तेल आयोग के कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया है। আমরা দিছি এখানে দেওয়ার পর আজকে পর্যন্ত তারা কোনো আমরা চাইছি যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা গরিব ফ্যামিলি এর একটা 7 মাসের একটা বাচ্চা আছে, হ্যাঁ, যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প করার লাগে আজকে পর্যন্ত তারা কোনো কিছু করলো না। গতকালকে 2:20 এই আইসিইউ ওয়ার্ডে জীবিতে মারা গেছে। তারপর আমরা প্রধান 6 বার ফোন করছে, তারারে কোনো রেসপন্স তারা দিছে না। তারা ওইখানে কেউ দেখতেও গেছে না, কোনো রেসপন্স দিয়েছে না। তার লেগে আজকে আমরা সবাই আইছি যে তারা একটা 7 মাসের একটা বাচ্চা নিয়ে বউটা 6 জন ডিপেন্ডেবল আছিল, তো তারা যাতে কোনো কিছু একটা এখন যারা তারা যাতে আগামী সুন্দরভাবে চলতে পারে এটার একটা কোনো ব্যবস্থা তারা করে দেবো আর ফাইন্যান্সিয়াল একটা হেল্প করুক। তারা কি আপনাদের কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? প্রতিশ্রুতি বলতে এখন আমরা আইছি সকালে, এখানে 2 ঘন্টা হয়েছে, তারা একজন অফিসার আইব কইছে, অফিসারের সঙ্গে কথা বলার। कोविड-19 की चिकित्सा परिसेवा से जुड़े चिकित्सक तथा दूसरे सहकर्मियों के आहार प्रदान के क्षेत्र में लापरवाही बरती जा रही है। कुछ ऐसे ही वारदात व आरोप को लेकर पालंघाट क्षेत्र में चिकित्सा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया है। पालंघाट क्षेत्र में खाद्य वितरण के दौरान बेहाल हालात में खाद्य वितरण करने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया। আমরা পালংঘাট হসপিটাল থেকে কোভিড ডিউটি হয়ে আইসি, কোয়ারেন্টাইন 10 দিনের ডিউটি হয়ে আইসি। তো তারা এইখানে নিচে এইরকম খানি দিয়া যায়, লেত্রা একদম লেত্রা ওয়াশ কিছু করে না, পরিষ্কার করে না, এইরকম পরিপোকের মধ্যে এইরকম তারা খানি দিয়া যায়। হ্যাঁ, আমরা পজিটিভ পেশেন্ট, আমরা ডিউটি করছি, পজিটিভ পেশেন্টও আমরা এইরকম খানি দিছি না। আমরা নিয়ে তারা হাতে উঠে দিয়েছি, গ্লাভস লাগাইছি, পিপি কিট লাগাইছি, আমরা একদম সেইভাবে তারা দিয়েছি। তারা যদি মানুষের সাহায্য করি, হেল্প করি, কত মানুষের আমরা ভালোবাসা করি, আনন্দ দিই, আর তারা যেন এইরকম আমরা লোক করে দেন, এটা তো জিনিস ভালো না। আমরা বেশি ম্যাডামের কাছে আমরা অনুরোধ, আমরা এটা আপনারে ন্যায় করে দিতাম, এটার বিচার চাই। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में उदारबन क्षेत्र से विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से भेजा गया मिट्टी व विभिन्न क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का जल। शिवचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में भूतपूर्व केंद्रीय भारी शिल्पोद्योग मंत्री स्वर्गीय संतोष मोहन देव के स्मरण में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में देखी जा रही है उत्साह के माहौल। राखी की कमी के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। करीमगंज के बारीग्राम में किशोर संघ ने निःशुल्क तौर पर राखी का किया वितरण। करीमगंज जिले में घटी एक अनोखी वारदात। कोरोना प्रभावित महिला ने जन्म दिया शिशु का। चिकित्सकों के प्रयास से बीच सड़क पर ही हुआ ऑपरेशन। कथा जिले के काटीगोड़ा गांव पंचायत के अधीन रविदासपड़ा 9 नंबर वार्ड क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। गांव पंचायत प्रतिनिधि पर लग रही है कई आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।